गुरु हाँ कलम में माल लुटा कर हाँ कुछ कम था। आज तो पूरा गांव लूट लेंगे। हाँ, समझ गया ना? अच्छा अच्छा आज पूरा गांव खत्म। खत्म। ठीक है, चलो। ठीक है, चलो। हे! નામ છે મારું દુર્જન સિંહ। હું શું કરું હોય તો એટલે બીયા કે ભાઈ અને દુર્જન સિંહ છે પણ આ કોણ કર્યું દુનિયાની બીક જ નહીં લાગતી। हे चुपचाप माल निकाल माल। ये साला डरता ही नहीं है माल कोई माल निकाल, निकाल माल निकाल खोपड़ी उड़ाड़ दूंगा। माल निकाल माल निकाल, चल। हाँ ફૂલ થઈ ગઈ। माल निकाल माल बाकी निकाल, भाई। ओके भाई ફૂલ થઈ ગઈ। माल निकाल माल निकाल माल निकाल। बंडल फिर रहा था तो मारो शो हजवा के ओ डर मिल गया। चलो चल निकल। गया साला साला डरपोक था डरपोक। पड़ी भी नहीं ना लाया पास मर हारो पड़ी कहीं से तब पड़ी तो खाई पड़े के माल मળી જશે ओहो। माल। ओ पड़ी की खा है बता हाँ चलो चलो चलो। થઈ રહ્યા પૂરા। તો કોઈ પાસે મોડું થઈ ગયું સાહેબ ગુંડાય હોય ગુજા મેલવા જરા હાથે ના રખો હતા પૈસા મોડું થઈ ગયું એકદમ જા જ ઘેર। ए, रुक। બોલો तू जानता नहीं है मैं कौन हूँ? કોણ છે? अरे डर ना आंकड़ा ओछो था तू? હા दुर्जन सिंह नाम છે મારું। બધા દુર્જનસિંહ તો કેટલાય અમારા ગામમાં એવા છે। ए, ज्यादा बोला तो खोपड़ी उड़ाड़ दूंगा समझे? તમે જાતો તમારા રસ્તે મારે મોડું થાય છે। ए, ए चुप बोला ना चुप माल निकाल माल माल। निकाल ક્યાં છે માલ? माल निकाल। गुजू गरम से पास हो हाँ, हाँ गरम મારે है। મારે મોડું થાય है છે। ना ए, पैसा निकाल पैसा चल। નહીં, પૈસા નહીં पैसा निकाल ना बोला पैसा निकाल खोपड़ी उड़ाड़ दूंगा समझे? निकाल निकाल पैसा- बेटा નહીં પૈસા पैसा निकाल। નહીં। हाँ हाँ निकला निकला निकला। मारो से रही परी जाए हो लागे हो લાવજો આપતા મારા છે આ તો રહી ફરીને જાઉં હું। ए, चुप चुपचाप निकल जाओ वरना गोली मार दूंगा समझो? પણ હું રહી ફરીને ગયો તો પૈસા ના निकल મારા। चल निकल निकल। नो ना कर तो पासो साला रही भरा के आया है। देखो कि ओ तीन बंडल। तीन बंडल चलो चलो आज तो मजा आ जाएगा। दलता करेंगे हम પેલા તારો ઘર છોડી ના ઉતરે નેહાલ ના જાવ હોય તો નિહાલ તો આજે નહીં જાવ કાલે નહીં જાવ નેહાલ જાવું પડે આજે નહીં જાવ હવે અંધારામ તો બીવા તો નહીં તું પાછો દિવસ જ થાય પણ હવે હેડ આમ બીવા ઉડી મન મેલીને ના ઉડી હેડતો તું ગાડું ના મેલી નું જા તે તારે ઉના ए, શું શું? શું છે? तू जानता है मैं कौन हूँ? ના ના નહીં જાણતા तू है तेरी। मारो से पसंद बंडल लग फरा देखो આ છોકરા નેહાલ ए, फड़ा को कर पास चुप 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 दुर्जन सिंह नाम છે મારું। હોય? माल निकाल माल। પેલા તારે એવું ભણવાનું આવતું જો દુર્જનસિંહ ડોન નું ના ए, बच्चे से क्या बात कर रहा है तू? हमसे बात कर हमसे। નવા ડોન આયા ને યાર શું કામ હતું ए, ये निकाल माल ये निकाल निकाल माल माल निकाल माल माल निकाल निकाल। જા જા माल निकाल ए, ઉડી હેડ છે આપણે माल माल निकाल निकाल माल। ગોળી ના મારતા એ લઈ રોલો માલ નિકાલ. તું લઈ દો કોઈ નહીં બીધું फोन निकाल फोन। फोन निकाल ફોન તો પણ तुम्हें फोन करवा ना दूंगा बात करे से ચુપ. આ તો બધું લઈ દો છે आगे आगे भाग લો તું ગોળી ના મારતા ચીડે ભાગ. ઉડે એટલે भाग भाग अल्लाह डर गए साला डरपोक था। तारे बच्चे को लेकर साथ आया था। ओहो बंडल आम आता नहीं गुदाब दो तो बंदूक पकड़ो तुम। ये तो का कैसे हक है? तो का हमें नहीं चाहिए। 1 2 3 4 है 5 पोत 6 तो अब करो 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 હતર છે 17 18 19 20 21 21
22 23 22 પદ નહીં આવડતું 23 થઈ રહ્યા પૂરે 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 ચલો ચલો